हर घर घर तिरंगा और कार्यालयবিলাকত पताका उत्तोलन जी कार्यसूची रूपायन কৰিবলৈ आह्वान জনাইছিলে आमार भारतर प्रधानमंत्री सन्मानीय नरेंद्र मोदी डांगरियाय और सरकारी भावे आह्वान जना হৈছিলে तो ये आह्वानर प्रति सहारि जनाय আজি आमिও कोकराझार जिला UPPL दलर मुख्य कार्यालयत आमी भारतर राष्ट्रीय पताका आमी उत्तोलन करिछु यात आमी दलीय भावे এই पताकाটো उत्तोलन करा हल 13, 14 और 15 আগষ্ট 3 दिन ইয়াত থাকিব और लगते आमी विभिन्न कार्यसूची आमी लैछु अलप आगत मोर विधायक सेवा केन्द्रतो मैं पताका उत्तोलन करिलो रातिपुवा मैं निजर घरतो राष्ट्रीय पताका उत्तोलन करिछु जे आजादी का अमृत महोत्सव एटू जाते सरू सरू लरा छाली डेका गाभरू बुढ़ा बुढ़ी सकलो स्तरर मानुबिलाके जाते उपलब्धि करे जे आमार देश स्वाधीनता होवातो 75 बছर हल और এই 75 बছर एटा डायमंड जुबली है डायमंड जुबली यार गतिके आमी आनंद मनेरे जाते 15 আগষ্টটো आमी पालन करिब पारो तारे दुदिनिया आगत जाते এই दिवसটো आमी जाते हृदयंगम करिब पारो तार कारणे दुदिनिया आगते এই दुदिनिया आगत এই कार्यसूचीবিলাক रूपायन करिছে जाते आमार মাজত भातृत्वबोध आहे शांति विराजमान হয় आमी एजने आनजनक सम्मान जनाब पारो यार कारणे एनेকুৱা এটা कार्यसूची सरकारे लैছে खूब धन्यवादर पात्र आमार सरकार प्रधानमंत्री डांगरियाक धन्यवाद जनाब लागिब तेउ जे देशबासिक हर घर घर तिरंगा उत्तोलन करिबर কৈছে আজি कोकराझार जिलातो सकलो गाँवे भूँये चहरे नगरे घरे घरे राष्ट्रीय पताकाটো তেওঁলোকে घरत अलमी राखिছে और जिसकल दरिद्र श्रेणीर लोक তেওঁলোককো सरकारी फालर পৰা কিছু विभागे তেওঁলোকক সহায় কৰিছে আমি পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে যিসকল লোকে নিজৰ ঘৰত পতাকা আৰি ল'ব পৰা নাই তেনেকুৱা লোকসকলক আমাৰ UPPL পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰাও বা মই এজন বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকক যাতে ঘৰত আৰি ল'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছো তো মই নিৰ্দেশ দিছিলে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ এই উৎসৱ আমি সকলোৱে পালন কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াৰ জগতে আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন আমাৰ ধৰ্মীয় যিটো মাদ্ৰাছা আছে মাদ্ৰাছাবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইতিমধ্যে ৰিলি কৰিছে তেখেতসকলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বা সকলো ঘৰে ঘৰে যাতে এই তিৰংগাটো উৰুৱাই লয় তাৰ বাবে মাদ্ৰাছাৰ ষ্টুডেণ্ট মাদ্ৰাছাৰ মৌলানাসকল তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে সেই মৰ্মে আমি দেখা পাইছোঁ গোটেই ভাৰত তথা অসম বা আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা যিটো এইটো আমি অলৰেডি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই কোকৰাঝাৰত UPPL তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল আৰু আজিৰ এই পতাকা উত্তোলনৰ সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ UPPL দল এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা UPPL দল আমি বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন জাতিৰ মানুহবিলাকে নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ড্ৰেছ এই ড্ৰেছটো সকলোৱে পিন্ধি আহি ইয়াত একলগ হৈ আমি প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ যে UPPL এটা হ'ল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দল তাকে প্ৰমাণ কৰি এই পতাকাৰ তলত আমি আজি বিটিআৰ অঞ্চলক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ যে UPPL জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা দল नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738